जब कहीं से नहीं मिलती सुकून की दौलत, आका या रसूल अल्लाह, तेरे दीवाने तेरी महफिल सजा लेते हैं। और दीवाने क्या कहते हैं? अपना मयार जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। और अजीमुल बरकत आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अहले उशाक की तर्जुमानी करते हुए कहा, खलक से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। हमारा ये ईमान और यकीन है कि अल्लाह ताला ने जो अज़मतें, जो शानें, जो रिफ़ातें, जो कमालात, जो मोजज़ात अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए हैं, वो किसी और का हिस्सा नहीं है। हुजूर सरापाए मोजज़ा बनकर तशरीफ लाए हैं। हुजूर के मिन जुमला कमालात में से दो पहलू, दो जिहतें, और उनमें से भी एक एक बात उस पे अर्ज करता हूँ, उस पे आपकी तवज्जो चाहूँगा। आइए, ये मोहब्बत भरा मजमून है, ये मोहब्बत भरी बातें हैं, सो मोहब्बत के साथ इनको समात कीजिए। मुमताज आशिक रसूल मोहम्मद आजम चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी खूबसूरत पंजाबी में बात कही कि वेखण नू ओ साडे वर्गा, पर असां कदों ओदे मुल दे। पत्थर लाल दे पा नहीं विकदे, ते फुल कंडिया नाल नहीं तुलदे। ते जो असरार हुजूर ते खुले, ओ हर किसे ते नहीं खुलदे। ते आजम ओ अरशां दा राही, ते असां विच गलियां दे रुलदे। आइए मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत व शान के दो हसीन पहलू समात कीजिए। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के महबूब अलैहि सलाम ने फरमाया, इन्नी आरा मा ला तरौन व इन्नी अस्माउ मा ला तस्माउन। जो कुव्वते बसारत, जो कुव्वते समाअत अल्लाह ने हमारे महबूब को अता फरमाई है, वो किसी और का हिस्सा नहीं है। आइए मेरे महबूब ने क्या फरमाया? अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मैं देख सकता हूं वो कोई और नहीं देख सकता, जो मैं सुन सकता हूं वो कोई और नहीं सुन सकता। आइए देखिए मेरे महबूब क्या क्या देख सकते हैं, हुजूर क्या क्या सुन सकते हैं। हुजूर की कुव्वत बसारत कितनी मिसाली है, हुजूर की कुव्वत समाअत कितनी मिसाली है। सो आइए उस पे एक एक बात तवज्जो के साथ सुनिए। आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के यहाँ रात बसर करने की हुजूर ने बारी मुकर्रर फरमा रखी थी। वो रात उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ हुजूर ने बसर फरमाना थी। आ हुजूर अलैहि सलातो वसलाम सुबह सहरी के वक्त नमाज तहज्जुद के लिए हुजूर बेदार होते हैं। हुजूर वुज़ू फरमाने लगते हैं तो अल्लाह के महबूब अलैहि सलाम ने 3 बार ये जुमला इरशाद फरमाया, लब्बैक लब्बैक लब्बैक, नुसिरता नुसिरता नुसिरता। सैयदा मैमूना ने ये देखा तो हैरान हुई। निदा देने वाला, बुलाने वाला, मुश्किल कुशाई के लिए अर्ज करने वाला वो तो सामने नजर नहीं आ रहा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम लब्बैक भी फरमा रहे हैं, हुजूर नुसिरता भी फरमा रहे हैं। मदद तलब करने वाला नजर नहीं आता, हुजूर मदद फरमा रहे हैं। निदा देने वाला नजर नहीं आता, हुजूर करम फरमा रहे हैं। और सैयदा मैमूना का ये भी अकीदा है कि मेरा नबी हकीम है, मेरा नबी कोई बेमकसद बात नहीं करता। हुजूर जो भी अमल मुबारक फरमाते हैं, हुजूर जो भी बोल मुबारक इरशाद फरमाते हैं, उसके पीछे हिकमत हुआ करती है। सैयदा ने अर्ज की, जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज खिलाफ मामूल आपने ये जुमला इरशाद फरमाया है। तो अल्लाह के महबूब अलैहि सलाम ने फरमाया, ए मैमूना, कबीला बनु खजा का अहले कुरैश के साथ एक मुआहदा था, अमन का, सुलह का, जंग न करने का। आज अहले कुरैश ने वादा खिलाफी की है,
معاہدہ توڑا ہے، بد امنی کرتے ہوئے، وعدہ خلافی کرتے ہوئے قبیلہ بنو خزاع پہ حملہ کیا ہے۔ بنو خزاع قبیلہ والوں نے اپنے گھروں میں اپنے قبیلے سے مجھ محمد کو ندا دی ہے، مدد طلب کی ہے۔ اے میمونہ، میں نے قبیلہ بنو خزاع کے لوگوں کی پکار کو سنا بھی ہے، مجھ محمد نے ان کا جواب بھی ارشاد فرمایا ہے۔ ویکھڑ نو او ساڈے ورگا پر اساں کدوں او دے مل دے۔ آئیے محبت کی دوسری بات بھی سماعت کیجئے۔ صحابہ کرام حاضر خدمت ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل نور سجی ہوئی ہے۔ وجہ تخلیق کائنات آقا، فخر المرسلین آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ تو حضور نے اس بزم کے دوران صحابہ کرام کی تربیت کا حضور سما فرما رہے ہیں، تو اسی دوران حضور نے فرمایا وعلیک السلام۔ صحابہ کرام از راہ تعجب عرض کرتے ہیں، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بظاہر سلام کرنے والا تو نظر نہیں آ رہا، یا کسی موجود غلام اور صحابی نے تو آپ کو بھی سلام عرض نہیں کیا۔ اے اللہ کے محبوب علیہ السلام، آپ نے وعلیک السلام ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کے محبوب ذرا ارشاد تو فرمائیے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے استفسار پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا ایک صحابی نام ہے جعفر طیار، جنگ موطا میں اللہ نے اسے شہادت کا عظیم منصب اور مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، اور اے صحابہ شہید جنتی ہے۔ سنیے، جعفر طیار غزوہ موطا میں شہید ہوئے۔ آج جعفر طیار فرشتوں کے جرمٹ میں یہاں سے گزر رہے ہیں۔ گزرتے ہوئے جعفر طیار نے مجھ محمد کو سلام کیا ہے، میں نے جعفر طیار کا سلام سنا بھی ہے، اور آمنہ کے لال نے جواب بھی ارشاد فرمایا ہے، ویکھڑ نو او ساڈے ورگا پر اسی کدوں او دے مل دے۔ آئیے یہ محبت بری باتیں سن کر اپنے دل میں یہ شوق پیدا کیجئے۔ اللہ رب العزت ہمیں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو، سیرت پاک کے مختلف پہلو اور جہتوں کو پڑھنے کی، سننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔